Bon, bonjour tout le monde. Une vidéo un peu différente aujourd'hui. Ça va être une vidéo de cuisine. Habituellement, j'interprète des pièces de musique au piano, mais là, des fois, je mets des vidéos de d'autres choses. Aujourd'hui, ça va être le cas. Donc, mon épouse va préparer quelque chose avec de l'ail. Moi, j'ai compris que c'était une sauce à l'ail, mais c'est peut-être pas ça finalement. Je dois préciser que mon épouse et moi, on se comprend pas toujours bien parce que elle ne parle ni français ni anglais et moi je parle pas espagnol, mais je me débrouille en espagnol. Eh, Estoy explicando que porque yo pensaba que tú vas a preparar una salsa de ajo, pero tú me dices no es salsa, es sazón. Pero no estoy seguro de qué es la palabra sazón, pero donc mon épouse commence à peler de l'ail. Avec un couteau, con un cuchillo, with a knife, français, espagnol et anglais. Français, espagnol et anglais. French, Spanish and English. Ok. Fait qu'on a compris ici comment on procède. Ok, donc l'assiette d'ail est bien remplie. On va passer à l'autre étape. Donc, je me suis renseigné. Le mot sazón, c'est assaisonnement pour nous, les francophones. Donc, ce sera une préparation d'assaisonnement à l'ail. Donc, on va passer à la prochaine étape. Bon, donc, on va sortir différents légumes, dont du céleri, les poivrons verts. On va peut-être utiliser le jaune aussi. J'ai pas filmé, mais c'est toujours bien important. Mon épouse a rincé son morceau de céleri. Bien important de rincer ses légumes. On met beaucoup de cochonneries dessus. No quiero más. No. Estoy grabando. Para aprender a hacer sazón. Sí. Ay, la sangre no quería abajo ahorita. Ok. Entonces tenemos ajo, y ¿cómo se llama? Pimiento, y el otro, ¿cómo se llama? Apio. Apio. De l'ail, du céleri et des poivrons. Et maintenant, on ajoute de l'huile d'olive. Huile d'olive extra vierge. Aceite de olivia. Oliva. Oliva.
puede ser cualquiera, no importa cuál, es simplemente para que la máquina gire suave. ¿Vas a hacerlo más? Sí, tiene que licuarse como si fuera una pasta. No sé por qué, porque el ajo suena como si estuviera entero, pero creo que no. Bueno, para mí pensaba que había ajo entero, pero a ver. Sí, lo hay. Ah, ça a plus l'air d'une salade de choux de chez Kentucky. ¿Qué parece? Yo digo que se parece de una ensalada de un restaurante que se llama Kentucky. Si la color es verde como esto, parece de una ensalada de radioactivo. Como si la cuchilla no agarra el ajo, porque no se puede quedar entero, no puede haber ajo entero. Y No todavía- funciona bien la vaina. No, porque hay ajo entero, entonces no es normal. ¿Sabes qué? Bon, il semblerait qu'on ait un petit problème, là. Les lames ne semblent pas très bien coupées dans cet appareil. Donc, mon épouse va changer d'appareil avec ça ici à la place. Pour terminer la job. Pero yo no la usé tanto, no sé por qué. No, es porque el ajo rebala con el aceite. Ok. No quiere dejar dicho que ella está mal, es porque el ajo salta con el aceite. Aquí no puede saltar. Ahí no puede saltar el ajo. Ahí se queda. Muy mejor. Ahora está bien. Ya, está molido todo. Ouais. Ça ressemble à une salade de choux de chez Kentucky. A modo de uso. No importa qué, carne, arroz, habichuela, no importa qué cosa. Ok, bon, maintenant, en plus de l'assaisonnement, mon épouse veut préparer un riz avec ce qu'ils appellent de l'habichuela. Eso es el habichuela. Habichuela negra. Habichuela negra, haricot noir. En espagnol, habichuela negra. Pero tú, Mariana, tú estás hablando de moro, ¿por qué? Eso es lo que va a hacer. Así se llama. Así Ok, se la llama. receta entera Es es moro. moro. Ok.
Es la mezcla de arroz con habichuela se llama moros. Moro en español. ¿Cómo se llama este plato? Cardero. Cardero. Bon. En español. Ma femme aime bien utiliser ce genre de plat-là pour cuisiner qu'ils appellent un cardero. Un cardero. Puis là, on va ajouter de la pâte à tomate. Tiene que decirlo como yo lo dice. En otro lugar, no sé en qué país se encuentra, le llaman paila, le llaman como cosas diferentes. Nosotros en República le llamamos cardero. OK. Bon, ce que ma femme explique, c'est que elle, comme elle vient de la République dominicaine, ils appellent ça un cardero, mais d'autres pays latinos peuvent appeler ça d'autres termes comme paella. Paila. Comment? Paila. Paella. OK. Donc, on ouvre la canne de haricots noirs. On a un petit cube de saveur ici, C'est de sabor de pollo. saveur de poulet, saveur de pollo El de verdura. et de légumes, de verduras. Légumes, verduras. Que es todo con los naturales. Et on va ajouter du thym et du persil et pâte de tomate. En español, salsa de tomate. Salsa de tomate. Voy a llevar al cardero como esto. A poner un poquito de sazón Goya, como adobo. No Un mucho. petit peu d'assaisonnement. Vamos a prender el cardero. On ouvre le feu au maximum. Maintenant, on ajoute. Ça, c'est lequel? Ça, c'est le persil. Persil. Et maintenant, on va mettre un peu de thym. ¿No más que eso? No, Ok. la habichuela. Pero ya eso va a ser la preparación de porque ya está tendida. Hay leche de coco, podemos hacer con coco. ¿Quiere con coco, Sierra? On a de l'huile de maïs et on a mon toaster de Star Non. Wars. No, ah, Ah, ok. Wow! Ce qu'on veut, c'est le lait de coco. Tout nous qui reste la saïté de maïs. Non, ok. Non, on veut pas l'huile de maïs finalement. Ce qu'on voulait, c'était la canne de lait de coco qui était derrière. qué rico. No funciona bien. El destapador. Está padre, ese está loco también. Pero creo que ya. Ah, on commence à sentir une odeur. On ajoute un peu de lait de coco.
La lata en la basura. No la reguero. Se lo dejamos sofreír para que la habichuela coja el sabor del sazón. ¿Y cuánto tiempo? No. Queda rico. Uh-huh. De coger el sabor del sazón. Ok, on va laisser comme reposer un peu pour que les haricots prennent le goût de l'assaisonnement. ¿Tú no quieres bajar el fuego? No. ¿No? Por ahora no. Pero dile un aproximado, no, tú le pones como 5 minutos. Sí, ¿cuánto tiempo quieres quedar como eso? 5 minutos. Un minuto? Dos? Ok. 1 ou 2 minutes. Bon, on coupe d'autres légumes, des poivrons. Estamos cortando más verduras de pimientos. Estos solo son para sabores de... Qué lindo. No hay arroz. No sé cómo se le dicen. Ok, donc maintenant on va sortir le riz. Mon épouse aime bien cette marque de riz-là. Elle appelle el arroz de la gallina. El gallo. El gallo, el arroz del gallo, le riz de coq. Puis là, ben, elle vient de me dire qu'il va falloir que j'aille en acheter d'autres. Uno, Une tasse. dos, 2. media, 6,000. Et demi. 2 tazas y media. Une tasse d'eau. de agua. On met autant d'eau que de riz, normalement. 2 tazas de agua. Et una media también. No, porque ¿No? tenía la leche de coco y Ah, ok. Donc, on va pas ajouter une autre demi-tasse parce qu'on a déjà là, du lait de coco. Donc, il y a 2 tasses et demie de riz, 2 tasses d'eau. Puis, il y avait une canne de lait de coco qui contient 400 millilitres. la leche de sal. Une cuillerée de sel. No está llena, ¿no? Mais elle n'était pas pleine, là. C'était comme une demi-cuillère.
solo hay que esperar que hierva. Et maintenant, on va mettre le couvercle. Vamos a poner la tapa. Y Tiene que decir, la sal la vamos a poner a gusto. Eso es que tienes que decirlo, que sabe él. Tú tienes que decir para que repita lo que tú estás diciendo. La sal. tú eres la jefa. Oh, sí. Ajá. Entonces de nada tú vas a practicar mole con una golosada. No. Tienes que decir, la sal la ponemos al gusto. Al gusto suyo. No, para ese moro lleva esa cantidad. Para Bon, maintenant, on va laver le riz. no todo el mundo lo lava. Nosotros los dominicanos normalmente lavamos el arroz. Et on va l'ajouter. Vamos a agregarlo dentro del cordero. El cardero. El cardero. Tiene que estar hirviendo. On l'ajoute au chaudron, au mélange. Y ahora vamos a dejar eso por como cuántos minutos. 10 minutos que seque el agua. Y después cuando va a seguir seco, vamos a darle 10 minutos más. Y ya está para servir. Bon, donc on laisse comme ça pendant 10 minutes. Et après ça, un autre 10 minutes. J'ai pas trop compris, là, mais on va voir. Ok, entonces parece que necesitamos de mezclar porque no se pega. Fait que finalement, on laisse pas reposer tant que ça. Faut brasser de temps en temps, sinon ça risque de coller. ¿Tú vas a hacer eso como mover la vaina cada minuto o No, cada no. dos? ¿No? ¿Cuántas veces? Pues no. Puede ser 2. Porque eso puede pegarse. Se pega. El arroz, si lo dejan de mover, se pega en el medio. Ok. Entonces, Bon, il faut brasser un peu, sinon le riz va coller dans le milieu. On avait mis le couvercle pendant peut-être 2 minutes, puis là on rebrasse encore, puis là ça donne de ça. Le but c'est d'éviter que le riz colle. Ok, puedes taparlo. Tu bajé el fuego un chingo, no te vi hacer eso. Necesitas de decirme cuando haces algo. no, yo no lo bajé. Sí. Ahora no, ahorita, sí, pero ahora lo subí. Ok, donc on voit que c'est moins liquide beaucoup moins liquide. Le liquide a été absorbé par le riz. El liquido se fue como absorbado por el arroz. Y prohibición de reír de mi manera de hablar español. Coño. ¿Qué pasó ahí con ese? ¿Qué pasó ahí? Donc, on rebrasse encore quelque peu. Llegó el momento de taparlo ya para que se cocine. Ya al final de cocinar. On termine maintenant avec cette étape. Está lista para comer? No, para tapar. Ah, ok. Bon, j'ai mal compris. Fait que, maintenant, ok, ahora vas a bajar el fuego, hein? A 3 Ok, on va descendre le feu maintenant à 3 por 10 minutos pour 10 minutes. y ya. Y nous vamos a Ya no. ¿No? Una vez más y ya. Ok, on va bien faire une fois brasser, mais on le laisse tranquille. Vamos a dejar el muro en paz por ahora.
Moro. El moro. Yo digo el no reír de mi manera de hablar español, ¿ok? ¿Está listo? Para voltearlo, sí. Faut qu'on- Necesitamos de voltearlo una última vez. Il faut qu'on le retourne, qu'on le brasse un peu une dernière fois. Et ça, c'est une recette que je mange souvent depuis que je suis avec ma femme. C'est très bon. La cuisine dominicaine. Ahora le vamos a echar un chin de aceite. Ahora On va sí ajouter un petit peu d'huile. Huile de maïs. Puede ser cualquiera, no importa cuál. Ça peut être n'importe quel type d'huile. Une cuillerée. Vamos a dar 2 minutos al aceite On va donner 2 minutes à l'huile. y ya, vamos a servir. Et ya! Et ça sera prêt. Brocha. ¿Qué estás haciendo, amor? Una ensalada que se llama capresa. Caprese. Sí. Bon, maintenant, elle prépare une salade qu'ils appellent caprese. Pour l'instant, on voit qu'il y a de la laitue, on va avoir des tomates. Va a tener una muy linda presentación. Así. Y ahora, ¿qué tienes? ¿Eso es queso? Queso mozzarella. ¿Ah? Queso mozzarella. Mozzarella? Fromage, mozzarella. Queso égale fromage. ¿Vas a agregar más cosas? Sí, le sazón. Bon, elle va ajouter les assaisonnements. El sazón que hiciste más temprano, No. Otra. Mais pas l'assaisonnement qu'elle a fait plus tôt. Là. Elle va ajouter d'autres assaisonnements. Sazón de Goya, non? No tengo el vinagre de jengibre, pero puedo hacer con vinagre normal. Pero hay un vinagre que es el de jengibre, que es muy bueno, que es esto. No, lo que tiene el pote, no sé lo que, no, eso de la... Justamente de ella. ¿Qué hay dentro de eso? ¿Qué es eso? Adentro hay albahaca. Hein? Vaca? Albahaca. Arvaca? Bon, Eso quelque es chose, una arvaca, planta. que je sais pas c'est quoi en français. Es una planta. C'est une plante. Sí, que no sé cómo se llama. No sé cómo se Bon, llama. là, d'après ça, c'est de l'huile d'olive et du vinaigre. Et son épice, là, de je sais pas quoi, de arvaca. Voy a echar un chin de esto, porque no tengo del otro. El otro es como dulce. Un bouchon de vinaigre. Et son huile d'olive.
une team de sel, un peu de sel. Oui. Mais oui. Ça sent le vinaigre. Tenez l'olor de vinagre. Pero después vamos a soltar el olor de eso. Porque eso es muy bueno. Sí, el olor de eso es muy bueno. Se hace como una pasta. Creo que le falta aceite. Aceite está menos que el vinagre, entonces. Pero ahora mismo estaba haciendo brisa. Estaba papaleando todas las hojas. Et on ajoute ça sur le petit montage de laitue, tomate, fromage. Mais là, il faudrait que je sache c'est quoi là, son épice là, qu'elle appelle arbraca. Albahaca. Comment? Albahaca. 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 Así mismito. Donc maintenant, on a un poulet qui a été cuisiné hier. Là, j'avais pas pensé à faire une vidéo hier soir sur... la prochaine fois, je le ferai, mais là, le poulet qu'elle a cuisiné hier ressemble à ça. Et habituellement, son poulet est très bon. ¿Puedes darme un plato? Tu plato. Un plato cualquiera, ¿no? Porque está como un poco frío. Non, notre moro est prêt à servir. Avec le poulet qu'on a réchauffé un peu au micro-ondes.